अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 105 से और पारा नंबर 19 है वक़ालल्लज़ीन। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ौम नूहिनिल मुरसलीन। नूही हाज़िर ही, ये नून कुतनी छोटे नून को लाम के साथ मिलाना है, नून लाम ज़ेर निल, नूही निल। कज़्ज़बत क़ौम नूहिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। क़ालू अनुअ्मिनु लक वत्तबअकल अर्ज़लून क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यअमलून। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशउरून वमा अना बितारिदिल मुअ्मिनीन। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क़ालू लइन लम तंतहि या नूह लतकूनन्न मिनल मरजूमीन। लतकूनन्न मिनल मरजूमीन। क़ाल रब्बि इन्न क़ौमी कज़्ज़बून फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़त्हन वनज्जिनी वमन मइय मिनल मुअ्मिनीन। फ़अंजयनाहु वमन मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. عاد نل نون لام زر نل عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.